Good morning and welcome to online class. Day 20, class 7, subject social studies and lesson 2.2. Yes, and lesson name is our social customs. Yes, and in social custom, yes, social custom means our traditional clothes. Yes, society is an organized community of people who live together in a particular territory by sharing similar custom, laws, modes of life, etc. Yes, society भनेको के हो त समाज. Yes, yes, society means organized community. पहिलेबाट एउटा कम्युनिटी अर्गनाइज भएको जहाँ चाहिँ हामीले where we share each and everything. Yes, with our neighbors we share each and everything, our life, our laws, mode of life, customs, ideas. Yes, joy, happiness, sadness. Yes, each and everything we share with our neighbors. That means society. Yes, and customs. Customs are the common habits of people passed from generation to generation. Yes, habits. We know that we follow our generation. Yes, fathers, fathers. Yes, culture, tradition. Yes, habits. We follow from our generation. Yes, by words of mouth, practice, proverbs and saying. उहाँहरूको भनाइहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको ह्याबिट्सहरू, उहाँहरूले चलाउनु भएको चलन चल्तीहरू हामी के गर्छौँ त फलो अप गर्दै जान्छौँ. यस, वी फलो अल थिङ्स विच आवर फादर्स एन्ड ग्रेट फादर्स फलो. यस, द्याट मिन्स जेनेरेसन टु जेनेरेसन. कमन ह्याबिट हामीले भन्छौँ नि यो बाउबाजेबाट आएको ह्याबिट हो भन्छौँ नि, द्याट मिन्स कमन ह्याबिट अफ द पिपुल पास्ट. पहिला जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट हामी के गर्दै आउँछौँ त सिक्दै आउँछौँ. द्याट मिन्स customs. Yes, that means what? Custom. Generally the religious activity done for psychology and physical purity is known as customs. जुन साइकोलोजिकल र फिजिकल जुन प्युरिटी हुन्छ नि त्यसलाई नै के भन्छौँ त हामीले कस्टम भन्छौँ. यस, पहिलेदेखि चलन चल्दै आइरहेको. यस, फर फादर्स, फर इक्जाम्पल वी क्यान सी द्याट हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ दसैँ सेलिब्रेसन गर्नुहुन्थ्यो, तिहार सेलिब्रेसन गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो ड्रेस जुन अब बाहुन क्षेत्रीय हो भने त्यही अनुसारको ड्रेस हुन्छ. यस, कस्टम्स हुन्छ हाम्रो, त्यही हामीले के गर्छौँ त फलो गर्दै जान्छौँ. द्याट मिन्स कस्टम्स. यस, जेनेरेसन आवर fathers makes words. Yes, give words, give some knowledge for us, our culture, tradition. What they teach, we follow that things. जुन उहाँहरूले गर्दै आउनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन सिकाउँदै आउनुहुन्छ हामीले त्यही के गर्छौँ त फलो गर्छौँ. र कमिङ चाइल्ड अल्सो वी टिच द्याट थिङ्स. हाम्रो आउने बच्चाहरूलाई पनि जेनेरेसनहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ त द्याट वी टिच. यस, द्याट मिन्स वाट? कस्टम. यस, all families have their own religious tradition based on their culture. Yes, based on this there are many rites and rituals, norms, values. Yes, जति पनि हामी पहिल्यैदेखि सिक्दै आएका जो हुन्छ हाम्रो राइट्स, रिचुअल्स, नर्म्स, भ्यालुज. यस, आवर फादर टिच द्याट elder people we say namaste. Yes, small people we have to learn. These all things we learn from our father and also we teach our children. हामी आफ्नो बुवाबाट सिक्छौँ र हाम्रो बच्चालाई पनि के गर्छौँ त्यही सिकाउँदै जान्छौँ. यस, जेनेरेसन टु जेनेरेसन गोज. जेनेरेसन टु जेनेरेसन के हुन्छ त यो चल्दै जान्छ. यस, दे अल आर कल्ड द सोशल कस्टम. यो सबै भनेको के हो त सोशल कस्टम हो. यस, सेम लाइक द्याट देयर इज birth custom, date customs, yes, festival custom, custom in childhood, education custom, marriage custom. Yes, there are many types of custom. Yes, custom for way of life and death custom. These all are the aspect of social custom. ये सबै के हो त aspect of social custom. Death
death custom, marriage custom, birth custom, yes, life, life custom, share custom for way of life, education, yes, religious custom, yes, यो सबै के हो त aspect of social custom, yes, which we follow, जुन हामीले चाहिँ के गर्छौं त follow गर्दै जान्छौं. For example, we see this in practical also, yes. यदि हाम्रो हजुरबुवा बुवा चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ भने हामी पनि के हुन्छ त हाम्रो इच्छा पनि के हुन्छ त त्यही बन्ने नै हुन्छ. यस 90% we follow their things. यस हाम्रो फादर ग्रेन्डफादर कुन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले पनि त्यही लाइन के गर्छौं त क्याच अप गर्दै अगाडि बढ्छ र हाम्रो बच्चाहरूले पनि त्यही के गर्छौं त त्यही लाइन. फर एक्जाम्पल आई गिभ यु, यस आई गिभ दिस अनि एक्जाम्पल. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा पनि. यस जुन हाम्रो बाबा र हजुर बाबाले फलो गर्दै आउनु भएको थियो त्यो चीज हामीले फलो अप गर्दै हुन्छ. हाम्रो ट्रेडिसन, कल्चर, कस्टम, वी ऑल थिंग्स फलो, यस, फ्रम देयर. The social custom are influenced by religious and geographical condition. This is diversity in social custom of people. What is that diversity in? Diversity, yes, of people. Social custom means which we follow within a society, yes, within generation to generation which we follow. Yes, the birth custom, yes, marriage custom and death custom shows custom of different ethics people shows unique characteristics. Yes, सबको आफ्नो के हुन्छ त युनिक क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ. यस different religious, different caste follow different characteristics. Yes, birth ceremony, marriage, birth custom, marriage custom and death custom, yes, they follow different characteristics, their unique characteristics. Yes, we see बाहुनहरुको अलगै हुन्छ, युनिक आफ्नै रीतिरिवाज हुन्छ, गुरुङहरुको आफ्नै रीतिरिवाज हुन्छ. यस, क्षेत्रीयहरुको आफ्नै रीतिरिवाज हुन्छ. We can see in our society and community also. Yes, same like that our country is a common garden where many different types of caste, language, yes, religions are followed. हामीले हेर्न सक्छौं हाम्रो कन्ट्रीमा different कास्टहरु, ल्याङ्ग्वेजहरु, रिलिजियसहरु के छन् त फलो गर्दै आइराका छन्. Yes, our country is the common garden of many ethics people, language, culture, tradition, civil, religions and civilization. Yes, we know that our country is called multi cultural country, multi language country, yes, multi caste country. Yes, हाम्रो नेपालले नै विश्वमा यसरी चिनिन्छ किनभने different caste, different religions फलो गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ. त्यैभएर यसलाई के भन्छ त मल्टी ल्याङ्ग्वेज. यस, हामी कति धेरै डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरु बोल्छौं, कति डिफरेन्ट 127 and yes caste and 125 I think language, yes, in our country Nepal. Yes, and there is unity in diversity in our custom. र unity पनि छ different र हाम्रो कन्स्टिट्युसन अनुसारले चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन अनुसारले चाहिँ के छ त आफ्नो रिलिजियस आफ्नो कस्टमलाई अगाडि बढाउने चाहिँ के छ त फ्रीडम छ. We have got that freedom in our country. Yes, in articles 26 provision in right to religious freedom is given here. We can see here, look here, articles 26 provisions in right to religious freedom. Here is given a book also. Yes, here is every person have religious faith shall have the freedom to profess, practice and protect his or religion according to his or faith. हामीले चाहिँ आफ्नो रिलिजियसहरुलाई आफ्नो फाथहरुलाई हामीले के गर्न सक्छौं त आफ्नो प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं. हामीले चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ जेनेरेसन टु जेनेरेसन. यस, we have to follow and there is totally freedom for us. There is no any rules and regulation to bound that we haven't follow that things. हामीले कुनै पनि बाउन्डेसन छैन कि त्यो चीज हामीले फलो गर्न मिल्दैन भनेर. There is totally freedom for us. Yes, same like that every religious have freedom
to follow, right to operate and protect the religious sites and religious trusts. हाम्रो जुन आफ्नो रिलिजियस छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ पुरा टोटली आफ्नो विश्वास अनुसारले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पनि टोटली के छ त फ्रीडम छ। हामीले कुन देवी देवतालाई मान्छौं त्यो हामीले मानेर अगाडि बढ्नु। हामी हिन्दू हो भने हिन्दू दशैं तिहार मान्छौं या हामी दुर्गा लक्ष्मी जीलाई मान्छौं, नो एनी बाउन्डेसन। आफ्नो प्रोसेस हो, आफ्नो हो कल्चर हो, हामी रिलिजियस हो, हामी के गर्दै जानु पर्छ त फलो गर्दै जानु पर्छ। यो टोटली हाम्रो राइट दिएको छ आर्टिकल 26 मा। यस, every citizen shall have the right to seek information on any matter of concern to him or public, provided that nothing shall be deemed to compel any person to provide information। जस्तै यदि हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसन पाउँछौं भनेर हामीले कसैलाई पनि घोस्नु हुँदैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। हामीले इन्फर्मेसन पाउँछौं भने त्यसलाई पोजिटिभ वेमा लैजाने अगाडि। That we have get that right. Yes, we do not harm any people। हामीले आफ्नो राइटको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हार्म गर्नु हुँदैन। आफ्नो राइटलाई युज गर्दै कसैलाई हार्म नपुर्याउँदै अगाडि युज गर्दै जाने हो। That freedom we have get। Yes, okay, today this much, okay, and today I will going to give you some tasks. Please complete your tasks, okay। What do you mean by social custom? Social custom भनेको के हो त? Our country is the common garden of different ethnic groups, language, cultures and civilization। Yes, this is true statement। Yes, many different castes live together। Yes, different language speak, different culture follow। Yes, from different civilization। Yes, you can explain with the help of book। Yes, and please write and learn also, okay। Thank you, stay safe, stay